আসসালামু আলাইকুম। আমি তোমাদের প্রিয় বন্ধু মোহাম্মদ রাইয়ান। আজকে আমি অ্যাবাকাস টুলসের মাধ্যমে ম্যাথ সমাধান করব। Class 410 ক্লাস 410 minus 320 minus 320 plus 330 plus 330 minus 300. minus 300 Answer is 120 next. Plus 812 plus 812 plus 722 plus 722 plus 550 plus 550 minus 354 minus 354 Answer is 1730 next. Plus 315 plus 315 plus 710 plus 710 plus 220 plus 220 minus 300. minus 300 Answer is answer is 945 next. Plus 3200 plus 3200 plus 800 plus 800 minus 390 minus 390 plus 590 plus 500 plus 590 Answer is answer is 4200 next. Plus 2600 plus 2600 plus 450 plus 450 minus 300 minus 300 minus 750. minus 750 Answer is 2000. Well, that's all about my presentation. Hope you loved my presentation. Next time, I will be back with another wow presentation. Till then, tata for now, love you and leave you.